Kailangan tagabigay ng bola dyan. Tagabigay pala ng ball. Hindi po pagka-ready na. Let's tagabigay ka muna. Ano, ready na? Let's, dito Marshall ka. Ready na? Okay. Pwesto, Junis Tomata. 1, 2, 3, go! Bada. Marshall ka muna. Total. Yan o. Uy, tatlo na. Thirty 3 seconds. 25 seconds. Ayun. Apat. Jay. 10 seconds. Last shot. Alright. 5 para kay Boss Noli. Next natin, si Paring Asyong. Game. Pagtira. Tomata. Ready? Go. Par, sabihin mo pag okay na ha. Okay, sige. Tigit na. Lipat. Grabe. 1 point. 3 points para kay Panti. 42 seconds. 2. Papa. 3. 30 seconds. Napagod. 4. 15 seconds. 20 seconds. 5. 10 seconds. 6. 6 points. 4 para kay Panti. Next game ni Laura. Next natin si Gatchilian. Ready? Okay. Ready na tayo ha? Sige. 1. One. Ilan pa? Two. 39 seconds. 30 seconds. Tatlo. 27 seconds. 15 seconds. 4. 14 seconds. Hindi sa kanan. 2. Next. Engineer Gonzalez. Ready? Next natin si De La Roca. Diyan ba si De La Roca? Wala pa yung next doon eh. 1. Pietrisola. Pietrisola nandiyan na rin. Yun. Sige. Tira. Baloy. Lipat ka din. Uy. 2. 3. 4. 5. Marcelo, lipat si Baloy dyan. 0. 40 seconds. Agoy. 6. Maba pa. Pa.
15 seconds. 7! Isa. Ari na kayo dito. 27 seconds. Yang 8! Dalawa. points. Leo Del Rosario. Tatlo. 16 seconds. Apat. Bella. Bella. Ready? Apat para kay Beatriz Sola. Next natin, Glorio Boro. 1. Okay na. 2. Agoy. Three. Agoy. Isa. 4. Dalawa. 38 seconds. Tatlo. Apat. 5. 26 seconds. 6. 6 points. Lima. Rico Malabanan. Anim. 14 seconds. Pati, habol ka! Pito. Sige, banat. Pito para kay Gorio. Vince. Dalawa ka, bilis. Text ka na. 1. Marcelo, dito na sa dalawa ka natira. 2. Pito para Three. kay Gorio. 40 seconds. Isa. 30 seconds. Take time. 4. Dalawa. 5. 42 seconds. Pa. 15 seconds. 6. 7. 29 seconds. Next, Anis Kaloy. Alan Harus. Apat. Next, 17 Alan seconds. Harus. Yeah, ready? Lima. Lima. Mike Managing, next. 1. Two. Okay na. Isa. 3. 4. Pagspelo si ano dalawa. Dalawa. Pagspelo 40 seconds. dalawa ka. 5. 6. 6. Tatlo. 31 seconds. Bilang pa rin yung 6 na yun. Next, Ace Asidillo. 5 feet. 15 seconds. Vince! Vince! Lipat si Baloy dyan ha, tsaka si Dalawa ka. Apat. Lima. Para kay Olin. Ready, go! Reda, next, wait lang. Ay, bilis! Okay na, ready na. Isa. One! Dalawa. Dalawa! Ayun, okay.
Tatlo. 41 seconds. Apat. Apat. Lima. 5. Isa na lang, magbigat na yan. Dahil yung tayo sa sakit sa ulo nito. 6. 7. 17 seconds. 8. 8 seconds. 9. Ang last natin, Baloy. Baloy. Dito ka lang tumira, Delaro ka. Dito ka lang tumira. Delaro. Kaya dito na si Delaro ka. Wait lang, wait lang, wait lang. Okay. Go, banat. Isa. Dalawa. Sayang. 1. 40 seconds. 3. Wala pa rin. Ay, oh. Ah, isa daw, isa. 32 seconds. Yan ah. 5. Dalawa. Tatlo. 4. Ayan, sa gitna pala. 20 seconds. 5. Nag-warm up lang pala. Nag-warm up lang. 6. Nag-warm up lang eh. Alright. Uy! Pito. Wala nang oras, sayang naman. Okay lang, at least pito. Wala na, not counted, not counted. Pito. Baloy. Wala na. Last girl. Ito, kanina, sabi niya kinakabahan daw siya. Natin. And go! Boom! Ang malo shooting mo! Uy, shooting! Isa! Grabe, nag-fade away. Ano to? Oh, fade away. Uy! Solid! Dalawa! Tatlo! Tara! Tara! Damn! Naging shooter lahat. Grabe yun. Apat na yun? Grabe ba? Nausok. Wala talaga sa gitna yan. 27 seconds. Fifteen seconds, Carl! 10! 5! Hey! Grabe, ang daming anim! Ang daming anim dito! 2 pito. Ilang anim? Rally! Naglag-lag ang nakalima dyan. Boss! Alim, boss! Naglag yung 5. Maraming 6 na nakasit. Uy! Laglag pa rin! Better lang. Next year. Cut na, cut. Ah, Padyok na kalima eh.